Salam alam, j'espère que vous allez bien. De retour vers vous. Inch'Allah, نكملوا le programme. كنا وقفنا في les logiciels. Alors, le cours ديال اليوم غادي يكون على les logiciels. L'évaluation des logiciels. Et les immobilisations incorporelles. C'est parce que les logiciels, ce sont des immobilisations incorporelles. Alors, pour introduire, كاين عندنا comment dirais-je بزاف de les types ديال le logiciel ماشي des types ولكن il y a des logiciels qu'on peut acquérir كاين des logiciels اللي كنشريوهم كاين des logiciels اللي كنصاوبوهم وفاش كنشريوهم مثلا فاش كنشريو دي logiciels هذاك اللوجيسيال شنو هي لوتيليتي ديالو نقد نكون باغي انا نشريه ونعاود فيه البيع يعني سي اون achat pour but de commercialisation عاوتاني نقد نكون انا شريته باش نستعملو دونك pour usage interne كاين عاوتاني فاش كنصاوب ان لوجيسيال كنكون انا مثلا اون سوسيتي اللي كتصاوب لي لوجيسيال كتصاوب لي اورديناتور المهم خدمتها هي لانفورماتيك وداكشي في هاد لو كا تقد تصاوبو باش تبيعو عاوتاني اوزاج كوميرسيال وتقد تصاوبو باش تخدم به هي يعني كتكون ديك في هاد الوقيته كيكون اوزاج انترن اوكي نشوفو هادشي alors في لو كا نيت يكون لو لوجيسيال acquis par l'entreprise شراتو l'entreprise le logiciel pour usage interne تتكون باغا تستعملو لراسها شراتو باش تخدم به هي lorsque le logiciel est dissocié du matériel ça veut dire quoi يعني le logiciel بحال شرات logiciel بوحدو يعني ما شراتش معاه واحد ملي كتكون انديسوسيي دو ماتيريال ولا نون ديسوسيي دو ماتيريال هي ملي كتكون شاري بيسي وشاري معاه لوجيسيال ديك الساعه لو لوجيسيال كيدخل مع لو كود اكيزيسيون ديال لو بيسي ديال لورديناتور ما كتبقاش تكونطابيليزي اللوجيسيال بوحدو كتولي مدخلو في لو كو ديال لورديناتور وهو اللي كاين هنا في دوزيام كا سي لو لوجيسيال acquis et indissocié du matériel. في لو كا ملي تيكون ديسوسيي دو ماتيريال بحال انت شاريه بوحدو شاري لوجيسيال مثلا سيج ساريسون خديتي لابونمون 5 شي لعيبه بحال هكا صافي خديتيه بوحدو ملي تكونطابيليزيه بوحدو اون طون كيموبيليزاسيون انكوربوريل ياك alors lorsque le logiciel est dissocié du matériel le coût d'acquisition est comptabilisé au compte 222 brevet marque droit et valeur similaire يعني كتكونطابيليزيه بوحديتو en tant qu'immobilisation incorporelle في le compte brevet marque et droit valeur similaire ملي تكون نتا شاريه مع un matériel informatique كيدخل معاه donc la valeur de l'ensemble matériel logiciel est enregistrée au compte matériel informatique متفقين دوزيام كا هو ملي كتكون نتا شاري هذاك الماتيريال هذاك اللوجيسيال باردون pour usage commercial donc نتايا درتي une achat pour le revendre son coût est inscrit au début du compte achat revendu de marchandises عادي جدا شريتي غتعاود فيه البيع غادي تدخلو في achat revendu de marchandises s'il reste non vendu à la clôture ملي كيوصل للكلوتور ياك وما تباعش لك هذاك ما بعتيش son coût d'achat كيدوز لو كونت ستوك تولي فحال ستوك حيت ما بعتيش par l'intermédiaire du crédit du compte variation de marchandises variation de stock de marchandises كيفاش نقول لك صافي عندك achat revendu دخلتيها كتبيي باغ كاس بنك باش ما خلصتي ولكن انت راه اعتبرتيها achat revendu غتعاود فيها البيع وصل لافونتير ما تباعتش
دونك راه خاصك دير واحد ليكريتور دو ريغولاريزاسيون. شنو كنا الناس اللي قارين كونطابيليتي جينيرال راه سميتو دي écritures de variation de stock c'est parmi les écritures de régularisation. Donc انت داك الفارياسيون دو ستوك دو مارشانديز غتريغولي به l'écriture باش ترجعها ستوك. فهمتو كيفاش؟ غنشوف ما عرفتش واش درت انا اكزامبل ديال هادي مي سي فاسيل هادشي ما علينا. نشوفو lorsque le logiciel est produit par l'entreprise. يعني l'entreprise il y a les صاوبات le logiciel. Dans ce cas de figure et pendant la réalisation du logiciel, les charges entrant dans son processus de production sont à transférer au compte d'immobilisation à la fin de chaque exercice. هو فحال ملي كنديرو production d'une immobilisation. Deuxième vidéo كان فيها première كان le coût d'acquisition deuxième كان le coût de production فحال تقريبا. مي كيكون نتا في البرودكسيون كتكون خدام في البرودكسيون كتخدم بدو كونط. كتخدم بلو كونط immobilisation en cours في débit ou immobilisation produite par l'entreprise في الكريدي كلاس 7. و لي شارج كتبقى كيفاش دير لهم كتبقى تكونستاتي لي شارج. اوكي tu constates les charges زعما à fur et à mesure. ولكن في الاخر ملي كيكون لاشيفمون كدير ترانسفير دو شارج. متفقين؟ ما علينا. المهم تقدموا تكونوا فهمتوا هاد القضيه ولكن نمشيو دقه دقه. قلنا dans ce cas de figure les charges entrant dans son processus de production sont à transférer au compte d'immobilisation et des transferts de charges à la fin de chaque exercice en débitant le compte immobilisation incorporelle en cours et en créditant le compte immobilisation incorporelle produit. À l'achèvement du logiciel, on débite le compte brevet marque droit, valeur similaire, et en contrepartie des immobilisations incorporelles en cours. Voilà. La comptabilisation d'abord on va s'intéresser au logiciel produit. اما le logiciel acquis راه ساهل راه كاين دو كا راه شرحتهم. on va s'intéresser au logiciel produit كيفاش كيفاش لو كو ديال لو كو دو برودكسيون ديال لو لوجيسيال كتكونطابيليزا شنو كيدخل شنو ما كيدخلش. alors كاين بعدا premièrement 3 conditions pour immobiliser les frais d'études. كيفاش لي فري مهم لي فري انغاجي ياك ملي كنكونوا خدامين في ان لوجيسيال خدامين راه اون انغاج دي شارج دي فري باش نيموبيليزيوهم ما نخليوهمش في الشارج حيت سوا هذوك لي شارج غيبقاو شارج سوا غنيموبيليزيوهم ندخلوهم في لو كو دو برودكسيون ديال لو لوجيسيال. متفقين؟ باش نيموبيليزيوهم لو بروجي doit avoir un chance un fort chose de réussite. خاص هذاك لو لوجيسيال يكون عنده واحد لو تو دو ريوسيت كبير. معني ما يكونش دايرينو ما فهمتي ما غيقد ما ينجحش خصو ينجح. اوكي l'entreprise va s'en servir durablement. خص يكون ماشي غادي تستعملوه في واحد الوقيته صافي وتامورتا ولا خصو يبقى durablement في l'entreprise. L'entreprise doit mettre en œuvre des outils de gestion qui permettent d'individualiser le logiciel. راتاشي خاص داك اللوجيسيال chaque coût engagé خصنا نعرفو ديالاش وكيفاش un outil de gestion. شنو هو l'outil de gestion في نظركم اللي غادي qui va nous permettre de distinguer زعما chaque coût وكيفاش وعلاش وفين مشاو ان سيرفيس تعملو وكيفاش. هي لا كونطابيليتي اناليتيك. يعني خاص تكون عندك واحد سيرفيس د كونطابيليتي اناليتيك اللي متبع ليك هذوك لي كو انغاجي بور برودوير هذاك لو لوجيسيال. مي شكون عندك هاد لي 3 راه vous avez droit à immobiliser هذوك لي فري ولا لي شارج ديتود. كاين عاوتاني في لي فاز دو برودكسيون كاين واحد لي فري اللي كيدخلوا في لو كو وكاين دي فري اللي ما كيدخلوش في لو كو دو برودكسيون bien sûr. Détermination du coût de production du logiciel.
par exemple عندنا les frais d'études préalables هادو ils sont exclus ملي كتشوف un exercice les frais d'études préalables ils sont exclus ما داخلينش في le cours de production مثلا l'analyse fonctionnelle حتى هي ما داخلاش شنو قال لك conception générale de l'application l'analyse fonctionnelle هي بالنسبه للوجيسيال فحال اون اناليز كيديروا على لي فونكسيون داك لو لوجيسيال شنو هما لي فونكسيون اللي غايدير اون اناليز كدار بحال هكا هادي ما داخلاش حتى هي الي اكسكلو l'analyse organique هادي داخله organique هادي عندها علاقه بالبروغراماسيون واخا شنو قالك عليها conception détaillée de l'application la conception détaillée de l'application ouais داخله هادي la programmation حتى هي داخله il est inclus في le coût de production test et jeu d'essai ملي كنوصلوا لواحد لا فاز كنوليو نديرو دي تيست على دوك لو لوجيسيال واش خدام قبل ما نساليو هادشي واش خدام ما خدامش هادي il est inclus في le coût de production documentation destinée à l'utilisateur داخله la documentation داخله حتى هي il est inclus la formation de l'utilisateur formation de l'utilisateur ما داخلاش ولا formation ديال personnel حتى اللي مصاوب لينا حتى هي ما داخلاش il est exclu du coût de production يعني هادشي كامل لي اكسكلو راه كيتعتبر كيبقى شارج فهمتي كيدخل اون طون كو شارج ما كيتيموبيليزاش suivi du logiciel حتى هو ما داخلش اوكي pour la comptabilisation شوفوا شويه لي كونت في la phase de production du logiciel في l'inventaire وصلنا l'inventaire مثلا بدينا حنا اللوجيسيال في موا 5 ياك بدينا خدامين عليه مزيان وصل l'inventaire شنو لي كرياتور اللي كنا درنا في لو كود دو برودكسيون نفسها ملي كوصل l'inventaire خصنا نبينو المسائل فين وصلنا وداكشي هادوك لي شارج انغاجي كندخلو في immobilisation incorporelle en cours ياك في ديبي وفي الكريدي immobilisation incorporelle produite j'espère تكونوا شفتوا لو كور ديال لو كود دو برودكسيون غادي يجيكم هادشي ساهل مزيان في شاك انفونتير تبقاو نعاودو نفس لي كرياتور ياك مثلا عندنا دو كا عندنا لو كا الاول ان اللوجيسيال غادي يتاشوفا وغادي ينجح يعني غادي ملي غينجح غادي يولي ايموبيليزاسيون ندخلوه ليموبيليزاسيون يولي عندنا دخلنا في باتريمون دخلنا في البيلون مزيان كاين لو كا الثاني هو ما غاديش يصدق لينا اللوجيسيال ما غاديش يخدم لينا اوكي نشوفوا لي دو كا لو كا الاول لاشيفمون ديال اللوجيسيال فواحد لا دات اش من دات صافي سالينا لوجيسيال هو هذاك لا دات اللي غادي ندوزو فيه لي كرياتور وندخلوه للبيلون بروميير كرياتور ان ايموبيليزي وندخلوه في لو كونت 2 في لا كلاس 2 brevet marque droit valeur et valeur similaire بالتيفيا ديالو تيفيا sur immobilisation bien sûr on va créditer شنو كريديتيو ان كريديتيو l'immobilisation incorporelle en cours شنو غادي يكون فيها لا سوم ديال كاع هذوك لي immobilisation incorporelle en cours اللي كنا دوزنا في لي انفونتير و immobilisation incorporelle produite شنو غادي يكون فيها هادشي قلت لكم راه كنت درتو في لا فيديو ديال لو كود دو برودكسيون immobilisation incorporelle produite شنو غادي يكون فيها لو كو ولا لي شارج انغاجي في هذاك ليكزارسيس يعني في هذاك ليكزارسيس ديال هذيك لا دات اللي حنا فيها دابا مثلا حنا اشيفينا في لو موا 9 في 2020 موا 9 اشيفينا من لو 1 2020 حتى لو موا 9 2020 شحال انغاجينا وشنو انغاجينا داكشي اللي كيدخل في immobilisation incorporelle produite ou les TTVF facturés كيف العاده باسكو c'est une livraison à soi-même يعني حنا بحال برودوينا و برودوينا راسنا ليش livraison à soi-même دوزيام كا هو l'échec ديال لا برودكسيون ديال لو لوجيسيال في هاد لو كا شنو كنديرو كنشدو
on crédite immobilisation incorporelle en cours شنو غادي يكون فيها كاع هادوك les charges les frais qu'on a engagés durant toute la procédure de production كلشي كاع هادوك les charges اللي نجمعوهم في immobilisation incorporelle en cours وغادي نديبيتيو en contrepartie la VNA des immobilisations incorporelles CD بحال تباع كنعتبروه بحال تباع وكندخلوه وكان ديبيتيو لا فينا دي زيموبيليزاسيون انكوربوريل سي دي هادو هما لي دو كا يعني سوا لو لوجيسيال كيصدق سوا ما كيصدقش. Alors, le premier exemple اللي عندنا c'est un logiciel acquis pour usage interne يعني شرينا واحد لو لوجيسيال باش نستعملوه حنا نيت. L'entreprise net a acquis le 1.4N, un logiciel de gestion de la paix réglé par chèque. Alors, شرينا واحد le logiciel. Le 1.4N, c'est un logiciel pour gérer la paix. Ou خلصناه بالبنكة. خلصناه بالchèque, يعني on va créditer la banque. Le prix de le logiciel est 15 000. La TVA est 3 000. La TVA, les frais de document, on a engagé des frais de documentation et d'essai, 1200. Je nous dis les frais de documentation et d'essai et test, ils sont inclus. Derrière le coût, on va les immobiliser et le prix d'acquisition du logiciel, le coût de l'achat du logiciel. La TVA est 240, le total TTC. Donc l'écriture شنو غنديرو شريناه يدخل لينا لو بيلون دخلنا لكلاس 2 هو غادي نكونطابيليزيو في لو كونت brevet marque droit et valeur similaire بلو مونطون ديالو اللي هو شحال اللي هو 15000 plus 1200 متفقين 15000 plus 1200 ça fait 16200 voilà 16200 ou la TVA, la TVA de le logiciel 3000 plus la TVA, elle est les frais de documentation de 1200, il y en a 3200. 3240. Si on a la somme ديالهم, je peux le calculatrice. نحمقوا راسنا حنا مع هادشي. No. On a 16200 plus c'est bon هنايا عندنا 19440 c'est bon. Alors concernant le deuxième exemple ça concerne un logiciel acquis pour usage pour usage commercial يعني شريناه باش نعاودو فيه البيع شرينا اللوجيسيال كنعاودو فيه البيع غادي نتبازاو على لو ميم اكزامبل ديال البروميير كا نفسو غادي نعاودو نخدمو على الكوميرسيال شنو قلنا غادي نشريوه نعاودو فيه البيع دونك شنو دونك سي ان achat revendue de marchandises لا TVA ديالو ومخلصينو بلا بنك حتى لهنا مزيان حتى لهنا حنا كيفاش نقول لك عوالين نبيعو في لا دات اللي هو لو 11 ان لو 14 ان باردون دونك شنو غنديرو هي نفس غادي يكونوا عندنا نفس لي مونطون يا هنايا 16200 شنو هي لو بري ديال لو لوجيسيال بلس لي فري دو دوكيومونطاسيون ولا TVA لا سوم دي TVA دي دو TVA ولا بونك هي شحال خلصنا مزيان كونسيديرون كو وصل لانفونتير اللي هو 3112 ان ومازال ما تباعش لينا داك لو لوجيسيال دونك شنو غنديرو اون فا نشدو هاد 16200 هي اللي غادي بحال غادي نكونترباسيو هاديك ليكريتور achat revendu de marchandises ما غاتبقاش achat revendu de marchandises ولكن اون فا غادي نرجعوها ستوك خصنا نرجعوها ستوك
حيتاش ما تباعتش لينا وصل لانفونتير سنديرو اون ريغولاريزاسيون. دونك 16200 هنايا غادي هاد ليكريتور تكونترباس مع هاد ليكريتور، ما تبقاش عندنا شي حاجه سميتها achat revendue de marchandises. Voilà, la variation de stock bien sûr 16000 et de même غادي نكونترباسيو عاوتاني ليكريتور ديال الفارياسيون دو ستوك، وغادي يولي عندنا achat de marchandises، يعني بحال شرينا المارشانديز ما تبقاش عندنا revendue. Voilà, هادي هي l'écriture. Troisième exemple concerne logiciel produit par l'entreprise. يعني l'entreprise هي اللي صاوبات هذاك لو logiciel. La société Info a réalisé avec le concours de son service informatique un logiciel de comptabilité. Les dépenses hors taxes engagées sont les suivantes. يعني بدات الخدمة في le 1-10-N. اوكي حتى le 31-12-N شنو engagé comme charge. Des études préalables et analyse fonctionnelle 6000. Analyse organique. شنو قلنا على les études préalables et analyse fonctionnelle؟ ما داخلينش في le coût de production، يعني غادي يبقاوش دي شارج. والاناليز اورغانيك داخل باسكو بحال داخل في البروغراماسيون، سي كيلكو سورت سي راه بروغراماسيون. مزيان، من لو 1-10-N حتى لو 31-12-N ها هما لي شارج ديالو، ومن لو 1-1 حتى لو 31-5 ها هما لي شارج engagées. Programmation et test, il est inclus. Réalisation de la documentation inclus. Formation de personnel, il est exclu du coût de production. Notez bien, toutes ces dépenses ont été enregistrées en charge. يعني هادو أصلا déjà في charge. Travail à faire, il est demandé de présenter les écritures relatives à ce projet au 31-12 décembre N et au 31 mai N+1. Le 31 mai N+1 généralement يكون هو l'achèvement ديال لي travaux، يعني اللوجيسيال راهو عندنا وغادي نشوفوه في لي دو كا. يعني سوا في le 31 mai le logiciel il a achevé كاين le logiciel يعني il a réussi, le projet a réussi، ولا le projet il y a un échec، ما خدمش لينا داك اللوجيسيال صافي ما بحال ما صاوبنا والو. اوكي alors passons à la correction. شنو عندنا في l'exercice الاولاني؟ l'exercice الاولاني عندنا من لو 1-10، يعني لو 1-10 بدات البرودكسيون حتى لو 31-12 حتى لانفونتير. من لو 1-10 حتى لو 31-12 شنو هما لي شارج؟ قلنا 6000 و 15000 و 15000. وشنو قال لك في نوطا بيني؟ قال لك كو لي شارج راه دازو. اوكي حنا ما نبقاوش اون سيتيريس با او شارج، لي شارج كيدوزو عادي. ملي كتبدا ليكزارسيس كدوز شي شارج كتكونستاتيها كتكونطابيليزي عادي شارج، خلصتي بالبنكه خلصتي بلاكاس خلصتي بشي حاجه. فهاد لي دو فري اللي عندنا هنا ولا دو شارج اللي عندنا هنا عندنا لي زيتود بريالابل والاناليز فونكسيونيل اللي ما داخلينش غادي يبقاو شارج ما غاديش نقيسوهم، وعندنا اناليز اورغانيك كون فاي موبيليزي. دونك شنو دونك في ليكريتور في لانفونتير on va immobiliser les 15000. Les 15000 غادي يدخلوا لينا في الديبي ديال immobilisation incorporelle en cours ou immobilisation incorporelle produite. مزيان. Deuxième exercice le 1-1 حتى le 5 حتى le -5. شنو دخلنا قلنا programmation et test. شنو خرجنا les frais ديال programmation et test, la réalisation de documentation de داخلين يعني 25000. Formation de personnel ما داخلينش يعني 25000. مزيان. ولكن في لو mois mai on a achevé هذوك les travaux. Donc صافي on va ندخلو اللوجيسيال. Normalement في le premier cas نعتبر شو راه اللوجيسيال le projet est réussi. مزيان. Donc هذاك ال 25000 ديال
ديال لي فري اونغاجي دورون هاد ليكزارسيس اللي هو 1+1. فين غادي ندخلوهم؟ غادي ندخلوهم في ايموبيليزاسيون انكوربوريل برودويت ديال هاد ليكزارسيس. يعني عندنا 25000. شنو هي 25000؟ هي 20000 ديال التيست و 5000 ديال ديال الدوكيومونطاج. مزيان. بالنسبه للإيموبيليزاسيون انكوربوريل اون كور شنو قلنا كندخلو فيها لي فري اللي ديجا اونغاجي في لي زيكزارسيس اللي دازو. شحال عندنا هنايا؟ غادي نديرو تي في عادي، غادي ناخدو 25000 بلس يعني 40000 نعتبروها 20%. هي 40000 كتولف كالكولاتريس يا رب. 8000 يعني لا تي في ديالنا هي 8000. لا تي في ريكوبيرابل livraison soi-même brevet marque de droit et valeur similaire غادي يكون فيه 40000. سي بون. هادو هما لي دو زيكريتور اللي غيدوزو فاش فلاشيفمون ديال البرودكسيون ديال اللوجيسيال الا كان ريوسي. بيان سور في الانفونتير الا كانوا بلوس كو 2 زيكزارسيس 3 زيكزارسيس كتبقى تعاود ليكريتور وصافي ديال ايموبيليزاسيون اون كور ايموبيليزاسيون برودويت بار لونتربريز بور elle. دوزيام كا فاش غادي يكون عندنا اتونسيون. دوزيام كا فاش غادي يكون عندنا ان ايشيك لو لوجيسيال ما غيصدقليناش. شنو غنديرو؟ كيف العاده هنايا في الاول حنا البروميير اكزرسيس راه داز عندنا عادي ما عارفينش بلا ما غيصدقش. ها هو 15000 ولكن فاش وصلنا لو موا ماي فاش غادي لوجيسيال ما صدقش لينا عندنا ايشيك. دونك تنسولديو لو كونط اي اون ديبيت لو كونط فينا دي زيموبيليزاسيون انكوربوري سي دي. هادو هما لي كا اللي قدرت نجمع. فوالا جيسبر تكونوا فهمتوا. ان شاء الله يلوغا زعما باقي غادي يكونوا يوغا دي دوت فيديو. غادي يكون لا فيديو اللي كيسوي هذا غادي تكون سور لي تيتر immobiliser la différence entre TP, titre de participation, obligation, autre titre immobilisé. كاين اون ديفيرونس راه كاين الناس اللي ما كيفرقوش بيناتهم. غادي تكون بروبابلمون غتكون هذاك هو لا فيديو كي اللي غتسوي هاد لا فيديو سور لي لوجيسيال. وان شاء الله نتمناو الخير ونتمناو الله يرفع عنا هذا الوباء. جيسبر تكونوا فهمتوا. n'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook. J'ai créé un groupe Facebook باش نبارطاجي فيه لي فيديو لي سيبور. الا كان شي حاجه مهم كي انتريسون نبارطاجيها فيه مع الناس اللي مهتمين. فوالا غادي تلقاو في الديسكريبسيون لو لين pour rejoindre le groupe. تهلاو فراسكم. تشاو.